ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ 4 ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱢᱵᱽᱲᱩ ᱠᱮᱫᱟ। 4 ᱞᱟᱠᱷ ᱴᱟᱠᱟ ᱚᱱᱟ SBI ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 4 ᱞᱟᱠᱷ টাকা গায়েব। ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱠᱩᱢᱵᱽᱲᱩ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ? যখন জমা ko চালাক কান থাকা তখন আয় পয়সা হাতা তাকো থাকা আর বাই জমায় তাকো থাকা আর তুলে জখে চেদ লেকা को তুলে তাকো থাকা যখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট মারা হচ্চো কেদে গিয়া তারপরে মেতাय কানা লিঙ্ক বাनुआ পয়সা টাকা তুলেও কেতে মেতাय কানা লিঙ্क বাनुआ onka kete कुमड़ू ताको थे पैसा और उनी कुमड़ू दो आबो हर बयहा कान गयाय ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱞᱩᱠᱷᱤᱨᱟᱢ ᱢᱟᱨᱰᱤ ᱟᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢᱫᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱯᱟᱹᱭ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱛᱚᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ SBI ब्रांच ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ আমোদপুর তো নঅংকা রেᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱪᱮᱫ টাকা নঅংকা রেᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ টাকাᱭ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱫᱟ তো ᱡᱚᱛᱚ নঅংকাᱭ তুলেও ᱠᱟᱫ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱨᱮ ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱭ ᱠᱟᱫᱮ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱲ তাহলে ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱫᱟ डिजिटल माध्यम ते कुमड़ू बुझे कान गया पे तो ओनाते जहां की टाका नोका पे लेन देना तो जखन गी टाका पे तुलो खाय से पे जमा खाय रसीद दो कय ताबुन पे ताहले बड़ायो जी जमाव कदा से बाय जमाव कदा और टाका जमा लेन देन हुई लेन खाय गी ना रसीद दो कयमे और रसीद दो एमोते बाध्य तो नअना कटिक माछा क्लिप नेल ताबुन बे लाता रे নিয়ে পারি বাবুদের বাড়িতে কত কষ্ট করে কাজ করে রেখেছিল একদম পয়সা করে জমা করেছিল জানো সেই টাকাটা নিয়ে পালালো হ্যাঁ তাহলে মেয়ের বিয়ে করে কি করে দেয় বলুন হ্যাঁ তো কষ্ট হবে না মনের মতো কত কষ্ট আমার 3 লাখ টাকা গেছে আমি কষ্ট করে জোগাড় করে রেখেছিলাম খালি বলবে ছিলেন না আর ডকুমেন্টটা দেই নাই কি করে করবো হ্যাঁ দেই না আর হ্যাঁ 3.5 লাখ টাকা জমা করেছিলাম 50,000 কোন রকম তুলেছি আর 3 লাখ টাকা দেই নাই দিয়ে পালিয়েছি আমার